तुझे भाव दिला तुझे भाव आज तो जोरा का भाव दे कैमरा बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन ZP बायपोल इलेक्शन घडपाचें ऑन द 23rd of June. आज तुम्ही पळयलां जे आमी इंडिया अलायन्स इंडिये पासत देशा पासत डेमोक्रेसी साल्वा करपा पासत जे आमी घडून आयिल्ले आनी हे जे डेमोक्रेसी साल्वा करपाचो जो फॉर्म्युलो इंडिया अलायन्स म्हूण केल्लो तो सक्सेसफूल मॉडेल जालो आनी आमी सगळो ताजो रिजल्ट चोयलो. कॅप्टन विर्यातूक जिखून हाडलो पूण सेंट्रलार आज कितें जाल्लें ती परिस्थिती सगळ्यांक पळयलो. हे पळोवन आमी सगळे इंडिया अलायन्सा पार्टनरांनी आज डिसायड केलें की जोरी तरी अशेंच करून आमी डेमोक्रेसी साल्वार केली एकठांय जावन आनी गोंयचें जें फॅब्रीक आहा तें जर तरी साल्वार करतलो. गोंयची जी म्हारगाय जी जाल्ली आहा गोंयचे लोकांचे जो अत्याचार जाल्लो तो जरी तरी आमी साल्वार करपा जाय जाल्यार आज ही अलायन्स जी आहा इंडिया अलायन्स जी आहा ती गोंयची अलायन्स कशी फॉर्म जावन अशेंच करून रावपाची गरज आहा. आनी हे टू शो द स्ट्रेंथ दॅट वी आर ऑल युनायटेड अँड वी वॉन्ट टू कंटिन्यू दीस युनिटी फॉर गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. ताका लागून आज हे पयलें इलेक्शन इमिजिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया अलायन्स एंड आफ्टर द लोकसभा द फर्स्ट इलेक्शन इज हॅपनिंग ऑन सिंबल बेसीस इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ZP. आमी आज अलायन्स पार्टनर्स सगळे हांगा आसा. आय वूड लायक टू थँक अमित पाटकर द प्रेसिडेंट ऑफ द काँग्रेस पार्टी. आय वूड लायक टू थँक आवर LOP माय कलीग बाब युरी आलेमांव, बाब एल्टन, बाब कालूस. I would like to thank the president and also our colleague Bab Vijay Sardesai of the Goa Forward and his senior member Durgadas is over here. आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट अमित पाटकर आणि आमचो अलायन्साचो पार्टनर बाब दीपक फ्रॉम द शिवसेना. सो तसोच करून NCPचोय तेंको आसा आमचो बाब कालूस जुझे फिलिप टायम लागलो ताका येवपाक आनी ही इज नॉट हियर. बट दीस युनिटी स्टँड्स अँड आय थिंक दीस इज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ. गोंयकारांनी आज हें सगळें पळयता तें एक्नॉलेज करपाक जाय की आमी एकठांय जाल्या टू मेक शुअर दॅट गोवा अँड गोवन फॅब्रीक रिमेन्स द सेम. वी डू नॉट वॉन्ट टू स्प्लीट एनी वोट्स. हांव मागता मुगे सगळे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां कडेन की लेट अस स्टे युनायटेड अँड लेट अस वोट फॉर जोझफ and let us vote on the symbol broom on India Alliance banner. आमचे बाणालेचे आमदार बाब बेनझी, आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर, बाब दुर्गादास कामत, शिवसेनाचे दुसरे सगळे वांगडी आणि इंडिया अलायन्साचे सगळे व्हॉलेंटियर आपाचे कार्यकर्ता आमचे इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट बाब जोझफ विमेंता. आज आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आमकां दिसलें की दुबावना आमचे मदें जेन्ना फूट जाता, आमचे मदें जेन्ना घुसपट जाता त्या वेळार हेजो फायदो BJPक वता. जेन्ना आमी पयलेच आमदार जाल्ले बराबर आमी गोंयचे प्रश्न हे विधानसभे मुखार घालताले आनी झुजताले गोंयचे पासून आनी आमचे मदें कसले पर्सनल डिफरन्सीस आहा जाल्यार ते सोडून आमी एक प्रयत्न केलोलो. लोकसभाच्या इलेक्शनाक एक बरो प्रयत्न जालो आनी गोंयकारांनी जेन्ना आमी एकठांय जाले त्या वेळार आमकां एप्रिशिएट केलें. आनी दुबावना देर इज अ लॉट ऑफ इन दीस टायप ऑफ पॉलिटिक्स देर इज गिव एंड टेक एंड द केडर नीड्स टू अंडरस्टँड दॅट दीस इज डन इन द स्पिरीट ऑफ हे माणकुलें गोंय राखपाक. आमी जो प्रयत्न आज करता टू सेव democracy, to save our constitution, to fight this arrogant and dictatorial BJP regime, the need of the hour is that we unite. Any Dubauna, if there is a multi contest, there's a benefit BJP फावो जाता.
आणि everyone feels that with the win that we have had in the South Goa parliamentary election with Captain Viriato, it was due to everyone's efforts. I as leader of opposition, म्हजो रोल की सगळ्यांक मुखार घेवन आमी आज मुखार सरले. आमचे कसले पर्सनल डिफरन्सीस सगळे सोडून, if there are any ego, I absolutely have no problem, because we have to do this in the interest of the state. आणि एक इंग्लिशीन एक म्हणे हा, पेनी वायज. आणि आज आमी चिंतपाक जाय की हे कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना आमी राखता, जेन्ना आमी हे कॉन्स्टिट्यूशन आमगेले राखता, प्रयत्न आज सगळ्यांचेर प्रेशर आसतलो. But united we stand, divided we fall. That is the mantra, and I wish Joseph Pimenta all the best for his campaign. Benzi was very vocal during the India Alliance campaign. Dubauna, everyone feels it is a democratic process. Everyone has a right to contest. But the Congress party has taken a stand that we would support the candidate under the India Alliance banner. And this mantra, maga je or formula, this needs to be adopted, I feel, in the country, because everyone has differences, everyone has ambitions, but the larger interest of the state is what we have to look at. There will be a lot of permutation and combination, but we, all of us, all the leaders of the India Alliance partners, the agenda is that we have to stop this communal BJP who divides us based on caste and religion. And Benaulim, म्हाका दिसता, they have shown the way forward. कित्याक ज्या पद्धतीन voting जालें, we got one of the highest leads, the Congress party cadres as well as the Aam Aadmi party cadres, we have worked together. And all the future elections, we feel that we should fight together. We have absolutely, as the principal opposition party, as the Congress party, it is my role as well. We respect the sentiments of all our alliance partners, our Team India, and definitely लोकांक म्हाका दिसता आज एक क्लियर कट मेसेज दिलेली आहा की यू ऑल मूव अहेड. कित्याक आमचे मदें फूट घालपाचो जायत प्रयत्न जातलो, जायत भाशेन जातले, बट वी हॅव वन अजेंडा एंड सॅक्रिफायसीस विल हॅव टू बी मेड. Everyone can't win. Sacrifices will have to be made, and we definitely respect these sentiments, and we respect the sentiments of the people also, that as a united opposition we will fight all the future elections. So I once again thank the Aam Aadmi party for their support during the parliamentary election, and this alliance will definitely go on. आज आमच्या मध्ये विरोधी पक्ष नेते बाब युरी आलेमाव, आम आदमीचो प्रेसिडेंट बाब पालेकर, दक्षिण गोंयचो आमचो बनावलेचो आमदार बाब बेंजी, तसोच आमचो कॅन्डिडेट बाब जोझफ आनी फुडलो ZP म्हणल्यार ताका. आज सगळे आमी एकवटान आयल्यात. कित्याक एकवटान आयल्यात? 2019च्यान आमी सदांच बोवाळ घालताले की टीम गोवा, टीम गोवा, टीम गोवा जावपाक जाय. आज खंय ना खंय ताजो एक सारांश जावपाक लागला आनी स्लोली इट इज गेटिंग अ फॉर्मेशन. सगळ्यांक मनभेद आसताच. ह्युमन बींग म्हणल्यार प्रत्येकाच्या पार्टीचे प्रत्येक विचार आसतात, बट इन द लार्जर इंटर ऑफ द स्टेट जशें बाब एलोपीन सांगले की सगळे एक आयल्याच आनी टीम गोवाचो संकल्पना आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय 19 सांगत आसले की टीम गोवा सगळ्यांनी आपले पर्सनल डिफरन्स सायडीन एक जावंक जाय. आनी हाजो एक ल्हानसो उदाहरण मॉडल म्हणल्यार सावथ गोंयच्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमी दाखोवन दिले, आनी दाखोवन दिले की युनायटेड वी कॅन विन. जशे तरेन भारतीय जनता पक्ष फूट घालूंक पळयता. आज तांची हालत कितें जाला देशभरात. सरकार ते करू, हाजेर बैसाखी के सहारे म्हणटात. सरकार ते करू, पूण ते सरकार तांचे टिकतले काय ना येणाऱ्या फुडले 6 ते 1 वर्स सांगतले. पूण ज्या तरेन तांचो मत जिरलो लोकांनी, ज्या तरेन तांकां मस्ती आशिल्ली, ज्या तरेन ते सांगताले 56 इंच की छाती ती आतां 20 इंचाची जाल्या. सो हातून एक स्पश्ट मेसेज गेल्या की पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट a united face, a united opposition, a united all political parties against the BJP to fight the communalism, to fight unemployment, to fight the inflation. आणि विरोधी पक्षा कडल्यान जेन्ना आमची कॅम्पेन चलताली, खंयच आमी जातीचे धर्माचेर किंवा जातीच्या नांवाचेर खंयच कॅम्पेन चलयली ना. उलट सत्ताधारी पक्षांनी फक्त ताजेर चलयली आनी प्रत्येक फेजीन एक ना एक खंय तरी मुजरा म्हणले, खंय तरी बैलांक हाडले. प्रत्येक फावट कितें ना कितें तरी एक स्टेटमेंट करून दे शोड देअर
टेम्परमेंट. पूण ओपोजिशनान जे टीम इंडिया आनी टीम गोवा गोंयान आमी एकवटान रावले. इंडिया अलायन्सान सारके लोकांचे विशय ते म्हणल्यार इन्फ्लेशन, म्हारगाय, अनएम्प्लॉयमेंट हे सगळे धरून लोकां पर्यंत गेले. आनी आजीच जे आमी सदांच सांगताले की आमी हे सीट 15,000 जिखता, 1% मार्जिनान जिखतले, ते आमी खंय तरी म्हाका दिसता एप्रोक्सिमेट 14,000 आमी जिखले. सो हातून एक स्पश्ट मेसेज गेल्या की युनायटेड वी स्टँड, वी विन. आनी खात्री आसा की टीम गोवा जी आसा सगळी पार्टीज, NCP म्हणत, काँग्रेस वीच इज लिडींग इट, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी, सगळ्यांनी एकवटान दाखयले आसा आनी फक्त 2 वर्सां उरले. आनी पयर जशें सांगले आमच्या सगळ्या लिडरांनी, निश्चितच 27 नो डावट हे जर अशेंच उरले आनी उरतलेच खात्री आसा आमकां टीम गोवा, जाल्यार टीम गोंयचें सरकार 2027 जातले आनी टीम गोवाचो मुखेलमंत्री हांगा सेक्रेटरान बसतलो. तशेंच ह्या ZP इलेक्शनाक हे जे उरला म्हणटात ते 1.5 वर्स कितें उरला टर्म, पूण ते टर्म 1.5 वर्स उरूं किंवा 6 म्हयने उरूं, इट इज नॉट अ मॅटर. पूण हांगा इमिडिएटली आफ्टर लोकसभा एक चान्स आमकां परतो मेळ्ळा टू सिमेंट दीस टीम गोवा की युनायटेड आमी आसा आनी आमी निश्चितच बाब जोजोफाक भरपूर मतांनी निवडून हाडटले. आनी तशेंच आमचे अध्यक्ष तांचे कॅम्पेनिंगाकूय वतले, जे डोर टू डोर आसूं किंवा कॉर्नर मिटींग जातले, वी वील एड्रेस ऑल दोज युनायटेडली एंड वी वील सी दॅट बाब जोजफ विन्स विथ अ थंपिंग मार्जिन. पयलीं सद्या हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे इंडिया अलायन्स पार्टनर आसा तसो आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन PD आलेमा आनी सगळे पार्टी मेंबरांक तेमी म्हजेर विश्वास दवरून म्हाका एक टिकेट दिल्या पासत. आनी एज पर द एक्सपेक्टेशन हांव आम आदमी पार्टीचे हांव फुडें वतलो आनी जें पळय कितें कामां आहा तीं हांव करपाक ट्राय करतलो. What is the advantage you have in this? Andana dead or asa when you talk about this elections that be advantage तुका कितें आसा? एडवांटेज इन सेन्स जे पळय हांव ल्हान फॅमिलीन आयिल्लो, सो म्हजे लोक इफ यू गेट अ ऑपॉर्च्युनिटी वाय यू आर नॉट स्टेपिंग अहेड. तूं मुखार वचून चोय कितें जाता, 1.5 वर्सां तुका शिकपाक मेळटलें, दॅट फ्युचर इज देर न्हू. सी इफ आय लर्न इन दीस 1.5 years हाव टू गो अबाउट with the party and everything, so we can work. But India Alliance is an advantage for you. Yes, Yes. exactly. India Alliance is an advantage. And that is a model which now Goa is going to follow throughout all the elections. This is a stepping stone. ZP first elections zada. And now air उरलाय ती सगळी ZP elections जी next year जातली. आणि सगळी बारीक इलेक्शनां जी जातली आमी इंडिया अलायन्साचेर लढतले. So Benalim has always played a role model key in everything that we do. जे भाशेन हांव इलेक्शनां सांगलेलें की बेनावलीम इज गोइंग टू बी अनदर ओपिनियन मेकर फॉर कॅप्टन विराटोज कॅम्पेन विच हॅपन्ड अँड नाव बेनावलीम इज लिडिंग फॉर द ZP फॉर युनिटी. सो युनिटी इज बीन अगेन सिमेंटेड जे भाशेन आज बाब दुर्गादासान सांगिल्ले भाशेन. दिस इज अनदर ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू शो द युनिटी अँड टू मेक शुअर दॅट युनायटेडली इफ वी स्टँड वी कॅन मेक आवर कॅन्डिडेट विन. Yuri, what is your comment on some of your leaders not happy with this because they are saying Lok Sabha different, ZP different? See, as I said, sacrifices will have to be made. We need to understand that it is a give and take type of a situation. I think that cadre runs, everyone has a cadre. Finally, this is done in the true spirit of protecting our Goinkar and Goy Rakpache Prayatna. Because if we have differences within ourselves, it is very easy. The BJP will take advantage of this, and as you've seen in the past as well. Strongly, I appeal to everyone in the opposition that we have to adopt to this model. The people like when all the opposition are united in one voice. When we fight in the assembly, we fight, but we have to fight together across party lines. We have to fight because this is the need of the hour. This is the only way that the corrupt communal BJP can be shown the door. Just have to thank आमचे अलायन्स पार्टनर जे आसा पहिले सुवातेर काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, आमचे गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय, बाब दुर्गादास, शिवसेना, NCP. आज एक जशा लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी आमच्या बाकीच्या लिडर्सांनी सांगलां, इट्स अ वे वी आर पेविंग अहेड. It is not a small election as people are trying to say. आणि खूपशे प्रयत्न झाले ॲक्च्युली फूट घालपा खातीर. कालच्यांनी खूपशे प्रयत्न चल्ल्या की ना हें जावचें ना अशें जातलें म्हणून. बट वॉट स्ट्रेंथ वी आर शोईंग हियर टुडे इज द स्ट्रेंथ वीच वी आर गोइंग टू शो फॉर फ्युचर एंड बेस टू years to come in 2027 and the elections to come. So I think as everybody has said, this is the way ahead for Goa for forming a united government in 2027, and there should not be any doubt in any Goan's mind की गोंय वाचोवपा खातीर जे आमकां करचें पडटलें तें आमी करतले, नाल्यार ही करप भारतीय जनता पार्टी गोंयची वाट लागली.